Basaga palifia. Dolma ka dolma fleche tu ka cheti haidara. Barkati haidara. Saraliti haidara. Doliti haidara. Fajmate haidara. Balimate tanae. Jal haq wa zahaq al batil in al batil kana tahu. Haidara. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله وبعد الحمد لله. أسلموا كم عنا كلام سرسنا. أون ده تودافعي. سيغتالا. سينا أشورادو. Ashura comme abeba do chogomna Islameu ka sanyeleme kalo otle tana o de kara Islameu ka jate damne sana o de la ambi amu miladiya ye ambi amu hijriya ye miladiya korode Nabila Isa no ye tubabu ka jate a 1900 a 1100 o y'o ye silamɛw ta o ye hijiriya ye kira sallallahu alaihi wasallam a bɔli Madina ka na Makka a bɔli Makka ka na Madina a hijirale ka bɔ Makka n'a nana Madina silamɛw ye u ka jate daminɛ kɛ o ye an filɛ o hijira de la nin o sana yɛlɛmɛ ni Ala sɔnna o ye su in na ye ka se sini ma sini bɛ jate silamɛw fɛ i n'a fɔ u ka san tile fɔlɔ n'o bɛ bɛn nin kalo in yɛrɛ tile 10 ma n'o ye Muharamu kalo ye an filɛ o kɛnɛ de kan nisɔndiyaba min farala kan ni an bɛ foli kɛ o baarakɛlaw ye n'o ye président de la république Ibrahim Boubacar Keïta a n'a ka gouvernement u ye baara ɲuman jumɛn kɛ Ashura n'o ye silamɛw ka sanyɛlɛmɛ ye a ko a y'o fara dozometaw kan ko baara kana k'a la ko mɔgɔw bɛna kalanyɔrɔ la silamɛw bɛ mɛn u ɲɛna n'a fɔra silamɛw silen u ɲɛna k'a fɔ u ka tila ka taa baara kɛ ko sɛgɛn b'a la ko kuma na a ye sini fara do sometaw kan o kɔfɛ an filɛ kalo min na ni sini y'a tile 10 ye a ko a tile fɔlɔ a y'o fana some ko baara kana kɛ o la o ye bonyaw de ye ni maa min ye fɛnkɛ min man ɲi n'a b'a fɔ n'a ye ɲuman kɛ n'a y'a da de o kan Ala bɛ tigɛ a la an b'a fo an b'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo k'a fɔ a ye nin min kɛ silamɛw ye a bɛ t'u kɔnɔ k'u ni ce n'an bɔra yen nisɔndiya filanan komi a bɛɛ b'a kalama cogo min na an balimakɛ a n'an baarakɛ ɲɔgɔn diinɛ sira kan Ibrahim Kɔntaw dɔw taara ta k'a latunu tile damadɔ ye nin a kuma ye a ma ɲɛ an ye Ala welew kɛ faama yɛrɛ wulila ka jɔ Ala sɔnna a ɲɛnɛma bɔra a sɔrɔla somɔgɔw fɛ bi a bɛ Ala tanu kuma na an ka foli bɛ silamɛ ɲuman bɛɛ ye tuma min na an ye wele da silamɛw ye
u y'an jaabi Allahu akbar kɛra min bɛ se min na bɛɛ y'a kɛ siga t'a la kuma na o nisɔndiya dan fosi t'a la o ye tiɲɛ Allahu akbar silamɛya ye nin de ye tiɲɛ silamɛya ye nin de ye tiɲɛ mɔgɔw ye silamɛya ciyɔrɔ caya k'a bɔyɔrɔ caya mais Ala m'a caya kira m'a caya Allahu akbar tiɲɛ min fɔra o de gɛlɛyara mɔgɔw bolo mɔgɔ dɔw bolo Allahu akbar n'o tɛ silamɛya tɛ ɲɔ nɛgɛ ni ɲɔ musalaha ye siga Ala ye min gɛlɛya silamɛw ma a ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allahu akbar silamɛw naam Ala ko ten wala aw minnu ko a ye silamɛ ye n'a ko a sɔnna ni Ala ye a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na Allahu akbar a kana fara siga a kana fara Allahu akbar yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ n'aw farala aw fanga bɛ ban Allahu akbar siga t'a la sabu Ala ka dɛmɛ bɛ bɔ aw fɛ Allahu akbar n'Ala ka dɛmɛ bɔra i fɛ dɔrɔn i halakira Allahu akbar ya Rabbi Ala k'an dɛmɛ amin Ala sɔn o la ne y'a fɔ siɲɛ caman taabolo ko tɛ silamɛw fara ayi taafan ko tɛ silamɛw fara tiɲɛ ŋaniya juguya o de bɛ silamɛw fara Allahu akbar siga t'o la nin ko ale ye sunamɔgɔ ye nin ko a ye wahabiya ye tiɲɛ nin ko a ye tarabiya ye nin ko a ye malikiya ye nin ko a ye shafiya ye nin ko ale ye Amadu bun Hanbali ka mɔgɔ ye tiɲɛ nin ko ale ye Abu Hanifata ka mɔgɔ ye bɛɛ y'i ta fɔ kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen e dara min na i bɛ baara kɛ o sira kan siga t'o la mais i balimakɛ fana dara min na n'a ye baara k'o sira kan e n'ale ta tɛ kelen ye a fɔcogo yɛrɛ tɛ kɛ kelen ye nka o tɛ a cɛ kanu ban n'a bɛ Ala nɔfɛ siga t'a la Aidara Allahu akbar ne ye nin fɔ ye wallahi n bɛ ka silamɛya de d'aw ma wallahi n b'a fɔ aw ye cogo min na n bɛ segin a kan wallahi silamɛya t'a kɔfɛ foyi t'a kɔfɛ nkalon kɔ nkalonfin tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar farafarali masabu ko la o tɛ baasi ye ayi an ka dɔnnibaaw y'o fɔ ni maa min tugura dɔnnibaa sɛbɛ kɔ min bɛ siran Ala ɲɛ i bɛ Ala sɔrɔ siga t'a la i ɲin bolo kan Allahu akbar Alimami Maliki o dɔnnen don Ahmad bun Hanbal a dɔnnen don tiɲɛ mais n y'a fɔ aw ye nin kɛnɛ in kan don dɔ la Ahmad bun Hanbal a den a denkɛ o sera muso furu ye Allahu akbar muso ɲinina k'a d'a ma a ka furusiri dɔgɔda la ko a ka furu bɛna siri waati dɔ la o waati min dɔgɔda la den ko a ba ma ne t'i fɛ n ka furu ka siri n fa ka taa sira kan Allahu akbar ba ko han a ko ɔhɔ Allahu akbar a ko o tɛ baasi ye a ko an b'o f'i fa ye wala Amadu bun Hanbali ko a muso ma a ko ne den ko a ka furu tɛ siri i ka sira kan Allahu akbar muso de y'o fɔ Amadu bun Hanbali ko n den ko a ka furu tɛ siri i ka taa sira kan Allahu akbar Amadu bun Hanbali ko ko kɛlɛyɔrɔ bɛ min ko a bɛ fɛ a ka siri sira jumɛn kan ko a bɛ fɛ a ka furu ka siri Alimami Maliki de ka sira kan Allahu akbar Amadu bun Hanbali ko baasi foyi t'a la Alimami Maliki ye alimami ba dɔnnen Amadu bun Hanbali yɛrɛ ye alimami ba dɔnnen nka denkɛ ko n fa ne ka ko tɛ t'i ka sira kan n b'a taa Maliki ka sira kan a fa ko o bɛɛ n'an ma an b'a kɛ ten wala Allahu akbar farafarali tɛ kɛlɛ ye wallahi hasidiya de ye kɛlɛ ye dusukun bɛ fi Allahu akbar o yɔrɔ bɛɛ Alimami Maliki o ye silamɛ dɔ ye
ale fa fana n'o ye Amadu Bunu Anbali ye o ye silamɛ dɔ ye ninnu bɛɛ cɛ sirila silamɛya dɛmɛni na nka u ka taa fan dɔw ma kɛ kelen ye Alimami Maliki ka sira kan furu bi siri cɛ de ka yamaru la mais Amadu Bunu Anbali ka sira kan furu bi siri muso de ka laɲini na Allahu Akbar ni Amadu Bunu Anbali ka sira don ni furu bi siri muso bi ɲininka ayiwa i bɛna di karisa ma furu bɛna kɛ e bɛ fɛ ka mun fɔ muso bɛ se k'a fɔ ni furula ma a ti muso wɛrɛ furu ni furula ma fana n ti si dilan kan n bɛ matila de fɛ Allahu Akbar wa fana a bɛ baara kɛ den ta ye wa n ti fini ko n ti tobili kɛ Allahu Akbar ne kɔni y'a muso ye wa n'a bɛ voyager n ti taa nɔfɛ ne kɔni bɛ to yan o n'a ɲɔgɔnnaw muso de b'o fɔ o tuma na cɛlakaw a b'a tɛrɛmɛ a y'a lajɛ matila ko matila sɔngɔ ka ca dɔɔni a lajɛ an na payasi dɔ ɲini ye i ka si o an b'i deli i ka tobili kɛ i k'o bɔ a la o tuma na muso de ta bɛ ta muso mana jɔ yɔrɔ min na o de bɛ ta furu bɛ siri o kan mais Alimami Maliki ta i bɛ furu siri komi tɔw ta cogo a ka dugulamɔgɔw ta bɛ kɛ cogo min na dantigɛli tɛ muso bolo wa a ka dugu musow de bɛ tobili kɛ n'i yɛrɛ nana i bɛ tobili kɛ a ka dugu musow bɛ cɛ ka fini ko wa n'i yɛrɛ nana i bɛ fini ko wa n'i cɛ bɛ taa dugu la n'a ko a ka taa ɲɔgɔn fɛ wa i n'a bɛ taa Alimami Maliki ta de o tuma na denkɛ in ko k'ale bɛ Maliki ta de fɛ a fa ko problème t'a la a ka furu sirila Maliki ka sira de kan pour que kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen walahi mais anw fɛ yan ni e ko i ka taabolo ye nin ye ne ko n ka taabolo ye nin ye ayiwa ɲɔgɔn fɔ a daminɛna sa dɛ bere ni muru Allahu Akbar hasidiya faneni ni baneni nkalontigɛ ni ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ o ye Ala ko ye a n'o ka jan o ni Ala janyana e yɛrɛ min i dusukun mana se yen dɔrɔn Ala yɛrɛ t'e fɛ bilen Allahu Akbar bato tɛ dɛ taa sa alikaba kɔnɔ k'a fɔ a bɛ Ala bato wallahi hali n'i kɛra alikaba koko ye ka sɔrɔ i dusukun man ɲi ka t'i silamɛ ɲɔgɔn ma i kafirilama bi sa ne m'a fɔ dɛ kuma gɛlɛma ye n de ne ka kuma tɛ Ala kira de y'a fɔ sallallahu ta'ala alaihi wa sallam jɔnni y'a hadisa fɔ sahihu Muslim Muslim ko don dɔ la Ala kira ni sahabaw sigilen don ko a wulila k'a sigi ko a ko wallazi nafsi biyadihi ko a k'a dɔn ne Muhamadu kalenna Ala la ne ni bɛ Ala min bolo n kalenna Ala la ne ni bɛ Ala min bolo n balimaw ne fɛ a ka Hayidara lamɛn walahi k'o bi ban mɔgɔ bi bɔ yen nka kumakan bɛ mɛn Allahu Akbar siga t'o la Seko ka kuma ti nin ye n karamɔgɔ ka kuma ti nin ye nin ye Alakira ka kuma ye min cira an ma siga t'a la Allahu Akbar a y'i kale de ko n kale na Ala la ne Muhamadu ni bɛ Ala min bolo Allahu Akbar Allahu Akbar o bɛ lamɛn dɛ siga t'o la sahaba bɛɛ y'a tulo ma jɔ a ko lan tadkhulu aljannata hatta tu'minu siga ko a kana siga dɛ Ala ye alijinɛ haramuya dafɛ bɛɛ kan a bɛɛ f'i ka kɛ mumini ye nin kana bɔ i kɔnɔ dɛ u ka kuma to yen sa kira ta mɛn k'i seko k'a la i bɛ kisi Allahu Akbar o ye wulibali aw ti don alijinɛ na abada n'a ma kɛ mumini ye Allahu Akbar abada a ye abada de fɔ dɛ Allahu Akbar nafiyu ani istisnawu lugatigiw ko n'o fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na
k'o bɛ hasuru de ta c'est-à-dire ko i kana ɲininkali wɛrɛ kɛ bɔda tɛ taafan tɛ ko da bɛɛ tugura fɔ o Allahu Akbar a janto nin na dɛ ko kira ye nin min fɔ ko a ti jɔ alijinɛ na abada n'a ma kɛ mumini ye k'o da bɛɛ tugura Allahu Akbar musalaha t'a la dilali t'a la ala fɛ wa bɔda wɛrɛ tɛ yen bilen siga fo a ka kɛ mumini ye Allahu Akbar ko kuma banna kuma wɛrɛ tɛ yen kuranɛ kalan tɛ bilen wurudi tɛ bilen saraka bɔ tɛ bilen foyi tɛ ko da bɛɛ tugura sa fɔ o Allahu Akbar fɔ mun k'i ka kɛ mumini ye Allahu Akbar yɔrɔ dɔ la k'i ka kɛ silamɛ ye a fila bɛɛ bɛ yiriwaya la a ko cogo di wala tu'minu hatta tahabu ko wa aw tɛ kɛ limaniya jɔn ye a kana sigi o kan k'o si tɛ muminiya sɔrɔ a ye taa Maga a ye taa Madinɛ kɔlɔsi ta i ka wurudi fo k'i bolongɔni ban seli fo k'i te kari sun fo kɔngɔ k'i fa Allahu Akbar hasuru de kɔrɔ ye ten ko bɔda tɛ yen Allahu Akbar seli t'i bɔkun sun t'i bɔkun jaga t'i bɔkun sarakati t'i bɔkun ko o banna datugura Allahu Akbar ko fɔ mun hatta tahabu Allahu Akbar ko fɔ silamɛw a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ɲɔgɔn kanu Allahu Akbar a ka tɔɔrɔ ka kɛ ɲɔgɔn ta ye ni silamɛ kelen ye tɔɔrɔ sɔrɔ dugukolo kan yɔrɔ o yɔrɔ a ka k'i n'a fɔ a kɛra e de la siga t'a la Allahu Akbar ko fɔ a ka ɲɔgɔn kanu Allahu Akbar kuma in ka gɛlɛn dɔɔnin wallahi o de la a bɛ misiri falen tewu mɛ mɔgɔ kelen min bɛ sɔrɔ a la k'o bɛ kisi o ka dɔgɔ misiri caman falen jamana Allahu Akbar misiri ko tɛ o ayi o tɛ n ko kun de don kun siga t'a la Allahu Akbar dɔ ye bazɛn don k'a pari ka fugula ɲuman don ka lunɛti don ka suluye ɲuman don min bɛ don suluye kɔrɔ tɔgɔ ye di ka susɛti don k'a sɛbɛkɔrɔ pari o ko a ɲɛna a bɔra k'i jɔ bɛɛ ko i ɲɔgɔn dɛ siga t'a la mɛ dɔ bɔra o kɛn bɛ ka namu birifini a bɛ faamu na o kelen bɛ ka birifini kɛ ka a yɛrɛ meleke o fana bɔra Allahu Akbar n'a fɔra ko ninnu fila ta ye jumɛn ye tiɲɛ ye i b'a fɔ ko a fila bɛɛ ye tiɲɛ ye ko fini dabɔra ko langolo kana bɔ siga t'a la o la ni nin langolo datugulen don hali ni bin ye ko kun de ɲininen don ko langolo in kana bɔ siga t'a la bani Allahu Akbar lahi ne wulibali o la i b'a ye dulɔki min filɛ kan na i suturalen don mɛ i bɛ taa sɔrɔ fini dɔ bɛ dɔ kan na o bɛ ka dulɔki ɲɔgɔn dan sɔrɔ sɔngɔ na nka a taamatɔ lebu bɔlen don Allahu Akbar Aidara a b'i ka fini ɲɔgɔn tan sɔrɔ a valeur ka bon i ka fini ye san yɔrɔ la siɲɛ 10 mɛ a langolo bɔlen don siga t'o la bani kumana dɔ bɛ sun fo i bɛ ɲaga la dɔ bɛ seli fo i bɛ ɲaga la dɔ tɛ sanbila magangɔ dɔ ka kɔlɔsi ka jan a yɛrɛ ye Allahu Akbar ni e bɛ fɛ k'a ɲini silamɛ don wa kana taa buguridalaw fɛ yen dɛ a jate minɛ ta Allahu Akbar a b'a silamɛ ɲɔgɔn fɛ wa kɔri ni n'a fɛrɛ la a tɛ silamɛ dɔ kɔrɔfɔ dɛ Allahu Akbar hasidi don wa n'i y'o jate don a ka ko la dɔrɔn wa o tɛ bugurida ye ala yɛrɛ de kumani fɛ Allahu Akbar bani fo ko tu i ka taa n'i yɛrɛ ye Allahu Akbar Allahu Akbar kira ko n gɛlɛnna ala la ne ni bɛ ala min bolo aw ti don alijinɛ na abada fo a ka kɛ mumini ye Allahu Akbar
wa auti mu'miniya kɔni sɔrɔ abada fo a ka ɲɔgɔn kanu siga t'a la a ko cogo di a ko tuma na a tɛ sɔn ka fɛn dɔ jira aw la silamɛ bɛɛ kamana gana wallahi a ko ayi n bɛna fɛn dɔ yira aw la n'a taara o sira fɛ dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn kanu Allahu akbar wala wala silamɛ bɛɛ y'i kilo majɔ kira ko cogo di afsu salama bayinikum afsu salama bayinikum Allahu akbar a ko a kana dɔwɛrɛ kɛ dɛ wala a ye foli cari a ni ɲɔgɔn cɛ a ye foli cari a ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar ko n'i ye foli cari i ni maa o maa cɛ ko a b'i kanu siga t'o la i yɛrɛ b'a kanu wallahi tiɲɛ don Allahu akbar nin yɔrɔ in na ni hadisa in kɔrɔfɔba caman tiɲɛ u ko ka foli cari o de kɔrɔ ye i ni maa o maa mana bɛn salamu d'a ma n'i nana se mɔgɔw sigilen ma a fɔ salamu aleykum n'i nana se silamɛ ɲɔgɔn ma a fɔ salamu aleykum k'o la ko a kanu bi don ɲɔgɔn na ayi sɔsɔli tɛ o kɔrɔ in fɔ cogo la Allahu akbar sɔsɔli foyi tɛ o kɔrɔ in fɔ cogo la Allahu akbar siga t'a la a kɔrɔ dɔ y'o ye nka a kɔrɔ wɛrɛ min bɛ yen o tɛ ani wula ani tile ye parce que salamu yɛrɛ tɛ ani wula ani tile ye Allahu akbar tahiya o de ye ani wula ani tile ye tahiya arabukan de b'o wele ko foli nka salam o bɛ wele ko kisi ko a ye kisi cari a ni ɲɔgɔn cɛ kisi bi cari ni mun ye ne balimakɛ a k'a dɔn n b'a fɛ Allahu akbar siga t'o la maa min t'a fɛ n t'o fɛ Allahu akbar a muso nege tɛ n na a ka nafolo namarali tɛ n kɔnɔ n b'a ka hɛrɛ fɛ o tuma na n ye kisi cari a kan n'i ye kisi cari maa min kan ko jakuya a b'i kanu i b'a kanu siga t'o la k'a yira mɔgɔ la ne b'e ka hɛrɛ de fɛ ne bɛ fɛ i denw ka balo n bɛ fɛ ala ka hɛrɛ k'i ye n bɛ fɛ ala k'i kisi tɔɔrɔ ma ko n'i y'o ɲɛsin maa o maa ma k'a tigi bɛ k'i fɛ siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan nka ani wula ni tile jɔyɔrɔba b'o la nka kɔrɔ t'o de n'o tɛ ani wula ni tile bɛ jɔyɔrɔ dɔ la wala maa o maa mana dɔn k'i b'a muso nɔfɛ ko a muso nege b'i la n'a nan'i fɛ karamɔgɔ an nan'i fo an nana foli bil'i la i sɔ de bɛ ja Allahu akbar o bɛ ja koyi Allahu akbar wa a bɛɛ ka kusa sa i muso kana bɔ o waati dɛ Allahu akbar n'o tɛ dɔ bɛ fara fitinɛ kan o tuma na foli bɛ mɔgɔw kanu don ɲɔgɔn na foli ni kisi don koyi siga t'o la n'o tɛ foli jala tɛ dɛ ayi o tɛ Allahu akbar maa o maa y'a dɔn ko i t'a fɛ a t'i fɛ ko dabalijugukɛla don n'a donn'i ka so an karamɔgɔ an nan'i fo i bɛ fɔlɔ k'a bolo lajɛ n'a kɛn tɛ ka furamugu dɔ yuguyugu i ka yɔrɔ dɔ la Allahu akbar o foli de bɛ maa ka nin don maa na ayi o t'o don la o tuma na a ye salamu in kɔrɔ fara foli ka dɛ wala Allahu akbar foli ani kisi Allahu akbar ani wula mais i bɛ min fɔ a k'a dɔn k'i b'a ka hɛrɛ fɛ siga t'a la ne bɛ ka nin gɛlɛya ka da mun kan wala kira ko ale kalenna ala de la a ni bɛ ala min bolo ko maa si tɛ alijinɛ sago ni muminiw tɛ ko wa maa si tɛ kɛ mumini ye ko an tɛ kɛ mumini ye fo an ka ɲɔgɔn kanu aw k'an ta lajɛ a bɛ kɛnɛ kan an bɛ ɲɔgɔn fɛ ayi ɲɔgɔn fɛ koyi n'i ye karamɔgɔ dɔ ka juma lamɛn juma yɛrɛ bi tiɲɛ karamɔgɔ dɔw bolo mɔgɔ dɔ nɛni ni mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔli kama Allahu akbar bɛɛ kɛ koyi silamɛya bɛ yen siga o tɛ yen a ka haramuya ala kɛra ka kuma na silamɛw tɛ Allahu akbar kafiri ka kusuri ala kɛra ka kuma na Allahu akbar a faamu kojugu kira ye nin fɔ a ko waati dɔ bɛ na diɲɛ ti wuli fiyewu fo a ka waati dɔ ye misiri bi bloqué tewu
mɔgɔw la wa misiri yɛrɛ jɔcogo i b'a fɔ k'i sera masakɛ so Allahu akbar ko mɛ bilahi a ka haramuya ala ɲɛ sira ɲɛ pied kelen ala t'a a misiriw kɔrɔ Allahu akbar a y'a janto ne ka kuma in na wallahi a silamɛw a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ wala a ye ɲɔgɔn kanu an ka diinɛ min fiɲɛba min b'a la diinɛ mɔgɔ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen Allahu akbar siga t'o la mais i t'a sɔrɔ dɔ de bɛ yen ale balo sirilen de don ala ma jɔyɔrɔ foyi d'a ma fo a ka gɛrɛ nin karamɔgɔ in na ka dɔnni ni o ye tara n'a ka surafana duncogo sɔrɔ Allahu akbar siga t'o la Allahu akbar karamɔgɔ caman bɛ yen u m'o faamu Allahu akbar m'a faamu koyi a mɔgɔ jigi tigɛlenw ala ye minnu n ka ko ban pewu Allahu akbar olu de bɛ tila ka ɲɔri an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw nɔfɛ k'a essayer k'u ni diɲɛ bila ɲɔgɔn na Allahu akbar k'u n'u balimaw kɔ don k'u n'u balimaw fara Allahu akbar Aïdara Allahu akbar n'o tɛ anw ka diinɛ na ne y'o de fɔ dɔ nana fɔ n ye a nana dɔ tɔgɔ fɔ n ye k'o kɛn bɛ ka baya nangari ko ka kuma caman fɔ baya kan n ko non a ma kojugu kɛ Allahu akbar a ma kojugu kɛ a y'a faamu ten de n ko a ye min fɔ a kan aw k'o lamɛn tan ni dalu wɛrɛ b'aw bolo min b'a ta kɛ nkalon ye a y'o d'a kan ka sɔrɔ an m'a tɔgɔ fɔ siga t'a la a bani wallahi ni wulibali o bɛ se ka fɔ aw ko a ye baya nangari mais il est libre Allahu akbar silamɛya yɛrɛ de t'a ten o alimami maliki n'i y'a mɛn malikiya mɔgɔw ma dan ye abu hanifa tɔgɔ fɔra mɔgɔw ma dan ye amadu bunu hanbali tɔgɔ fɔra mɔgɔw ma dan ye a tɔgɔ ye di shafi'iyu fɔra mɔgɔw ma dan ye o kɔ tɛmɛnen kɔ siya nana mɔgɔw ma dan ye o kɔrɔ ye taafa de ka ca o tuma na e ka taafan wulibali min n'i y'o fɔ ni maa y'o nangari a ma kojugu kɛ siga t'a la n'a a danna baya nangarili ma a ma kojugu kɛ mais a ye mun fɔ o lamɛn tan e bɛ mun kɛ k'o jaabi dalilu kɛ ka dalilu kari mais kana mɔgɔ nini i kumatɔ kana to mɔgɔw k'a dɔn ko hasidiya de y'i bila nin na siga t'a la a bani diinɛ ye nin de ye wallahi silamɛ bɛɛ bɛ faniba de la mais an bɛ wele min da an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u k'u jija u ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan Allahu akbar y'a fɔ u kana silamɛw fara Allahu akbar lahara an bɛ taa alakira ka nin hadisa in jaabi ala ɲɛ kɔrɔ Allahu akbar wa planti foyi si ma ala ma min nɔgɔ ye o tɛ kɛ nkalon don kan'o miiri sa Allahu akbar a bani ayi garisɛgɛw de tilalen don ala fɛ k'a ban kana to maa si k'i fili ala tilalen don a ka baara la ko to ala ma i ka ala kɔnɔ a b'i wasa siga t'a la Aïdara Allahu akbar o de la n bɛ kuma kanu ɲɔgɔn fɛ don o don wallahi tiɲɛ de don anw ma deli a la nka anw delilen don a la sabu anw y'a kalan an y'a ye siga t'a la o la n'a y'anw lamɛn dɔrɔn diɲɛ bɛ lafiya Allahu akbar o ye wulibali kira ko a ko anw kiraw ni nabi ɲumanw anw de ka balaw ka jugu diɲɛ bɛɛ ta ye min bɛ da anw kan ala tɛ sɔn o ka da maa si kan Allahu akbar ko anw kɔfɛ o ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn na Allahu akbar o ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn na fo ka taa jigin Allahu akbar o la ne ka mɔgɔ dɔw b'i dimi Haidara dɔ ye nin fɔ tan wallahi a fɔ e man ka fara Haidara kan ka ala fo siga t'a la e b'i dimi adamaden dɔ ka kuma na ka sɔrɔ a jo don a kan ka dimi fana siga a tɛ min fɛ a y'o ye o yera se wɛrɛ t'a ye kuma ko a bɛ kuma wallahi Allahu akbar amin ya rabi amin fa neni bi mun kɛ foyi ba neni bi mun kɛ foyi nkalon tigɛ ka da adamaden la ka kuma jugu fɔ a ma a bɛ mun tiɲɛ foyi ni kabakolo tigi bɛ yen a b'a bɛɛ juge a bani manil far
من الجبار من المحيي من المميت من الناصر واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله halibi kunu min tɛmɛna tɛ dɛ halibi kanatu dɔw dayɛlɛlen don kana waatu dɔw ma dɔ kanatu bɛ wele cogo min na chaîne télévision chaîne télévision sow o caman de dayɛlɛlen don don o don u bɛ ka alakira nini sallallahu alaihi wasallam o don dɔ bɛ k'a fɔ hali a fa den tɛ et puis a ka kana ni dalilu ye mɔgɔ minnu hakili ka surun a ka jugu olu ma hali kira t'a fa den ye kira tile tɛ dɛ o bɛ ka fɔ sisan o bɛ ka fɛn fɔ ne yɛrɛ tɛ se k'o fɔ yan fiyewu o bɛ ka fɔ Muhamadu Mustafa de ma aw ko cogo di aw ka cɛ jurumutɔ la o tuma na ne hakili la n'an ne nin na a k'an k'a tigiw fo ko nin de y'an da cɛ in na min dara kira kan o de bɛ ka da kan o de y'an da la i t'a jaabi fiyewu olu yɛrɛ de bɛ ka a tɔ sabati k'a kɛ wulibali ye mana a kana tɔɔrɔ ala kira sɔrɔ u y'a bugɔ k'a ɲin fila kari a yɛlɛ ɲin k'a kari ka bɔ a da kɔnɔ o kɛra kira la n'a ko a kɛra mɔgɔ t'i neni est-ce que o la a ma se cɛw jɔyɔrɔ la dɛ kumana tiɲɛtigi bɛɛ jɔyɔrɔ tasuma de b'i kan nka a t'i jeni minnu b'a kɛ a bɛ tila k'u bɛɛ jeni k'u bɔnna bɛɛ jeni o de ye farafinya nagasili juguman ye billahi alil azim n'aw ma kɔrɔtɔ a ye ala kɔnɔ mais a y'a jan don a tigiw la a k'u kɔ fana lajɛ o kumana an bɛ min ɲini aw fɛ sabali don a ye mun ye a y'a tɔ karamɔgɔ fa ka nɛnɛ a ba ka nɛnɛ aw fana de y'a di o ma dɛ ala ko k'a di o ma a y'a di o ma n'i y'i karamɔgɔ bila cɛw sanfɛ dugumamaw b'u kun jan dɛ a b'a jan don o yɔrɔ a kana kɔrɔtɔ ala bɛna o kumana n ye nin nganu ni min fɔ a y'a jan don nin na dɛ a ye ɲɔgɔn ganu billahi alil azim k'a miiri kɔnɔ dɔn sini ne bɛ taa bɔ karisa ye ala kama jango ni seni b'i ye i b'a tigi ɲɛ k'a miiri hali n'a kɛra 200 ye sini ne bɛ taa di karisa ma ka taa baro k'a fɛ o miirili kɔnɔ ka taa se sini ma ka taa s'a waleyali ma mɛlɛkɛw ni bigi don a t'i jɔ fiyewu fo i ka tila ala kɛra ka kuma dɔn sallallahu alaihi wasallam k'a miiri karisa ye nin kɛ ne na a ye n to ɲɔ nka ala y'a yafa i kama i ka juru donna ala la i ye juru don a tigi la dɛ ala ko a ye juru don ne na juru donko ɲuman na k'i miiri dɔrɔn karisa ye nin kɛ ne na n bɛ se ka n ta sara tasara ko jugu la nka ala y'a to i ma bilahi i ye juru don ala la a to yen i ka juru bɛ ala la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka juru bɛ ala la ni sinamuso ye nin kɛ n na ne bɛ se ka n sinamuso jaabi n bɛ se ka fɛn fɔ a ma a tɛ bɔ a kɔnɔ fiyewu nka ala n ye sinamuso ka nin neni ani nin walejugu n y'a to yen ala kama n t'a kɛlɛ an karamɔgɔ a bɛ fɔ de ko minnu ka juru bɛ ala la amin minnu ka juru bɛ ala la n'i ye juru don ala la n'a ko a b'a sara i bɛ wasa kumana a ye juru don ala la a ye sabali a ye muɲu a y'a to ala ma a kana sɔn
dingɛ min senen don k'a bi a kɔnɔ a kana sɔn Allahu Akbar a dingɛ in u yɛrɛ bi bɛn a kɔnɔ Abu Jahil ni kira ta tɛ tiɲɛ siga t'a la a ye dingɛ sen ko k'a datugu ka dɛbɛ bila a da la k'u ka taa fɔ kira ye ko a man kɛnɛ Allahu Akbar kira nana Jibrila ye kira kunbɛn da la ko dingɛ de ye nin ye siga kira ko a bɛ segin min kɛ Abu Jahil ko e na kɛ n den na n bi yan ale girinna kira nɔfɛ ka ɲinɛ dingɛ kɔ a yɛrɛ surula a kɔnɔ Ala k'an jugu sura a kɔnɔ amin ala sɔn Allahu Akbar ya Rabbi Ala k'an jugu sura a kɔnɔ amin ala sɔn Allahu Akbar Ala k'u garisɛgɛ ban amin ala sɔn Ala k'u garisɛgɛ ban amin ala sɔn a kana ta sara a y'a to Ala ma wala an ka minisiri bi yan silamɛw ka minisiri siga t'a la an bɛna kuma d'a ma inshallah a k'a dɔn an y'u ka foli kɛ u ye donba tile fɔlɔ ni sini min bila an y'a foli k'u ye siga t'o la nka n b'a dɔn Ala b'u fo parce que n'i ye ko kɛ Ala kama Ala de b'i sara siga t'a la u ye nin min kɛ silamɛya kama silamɛya wasara siga t'a la Ala k'an wasa amin Ala ka kisi kɛ amin an bɛna kuma da an ka minisiri ma olu ta yɔrɔ ka ca dakuruyan fila min b'a bolo a b'o lase inshallah monsieur le ministre bisimila o de do kɛ